बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस दुआ के साथ आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, वो पाकिस्तानी जो बरतानिया जाना चाहते हैं, उनकी हमेशा से ये सोच रही है, हमेशा से ये कोशिश रही है, जुस्तजू रही है कि किस तरीके से बरतानवी शहरियत हासिल की जाए। लेकिन अब हालात ये आ गए हैं बरतानिया के अंदर कि जो बरतानिया में रहने वाले वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बरतानिया की सिटीजनशिप हासिल कर ली है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई अपनी सिटीजनशिप को कैसे बचाया जाए। बरतानिया में जो नई हुकूमत आई है ना, लेबर हुकूमत की, उन्होंने जो वाइट पेपर जारी किया है उसके मुताबिक जो नए रूल्स आए हैं, उन्होंने धमाका कर दिया है उन पाकिस्तानियों पर जो कि इस वक्त बरतानिया में रह रहे हैं और उनके पास सिटीजनशिप मौजूद है। अब आप बाय बॉन्ड ब्रिटिशर हो, आपने ड्यूल नेशनलिटी रखी हो, आपने बरतानिया की सिटीजनशिप रखी हो, आपका किसी भी वक्त आपकी बरतानवी नेशनलिटी आपसे ले ली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको अपील करने का हक नहीं दिया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो वाइट पेपर जारी किया गया है उसमें नए कवानीन आए हैं और इस कवानीन के तहत जो होमलैंड सिक्योरिटी है, होम ऑफिस है, उसके लामहदूद इख्तियारात में बेपना इजाफा कर दिया गया है। और इस सारे मामले को जवाब पता है किस तरह से दिया गया? उन्होंने एक मिसाल बयान की है सारी चीज़ों के अंदर। अब मैं आपको एक एक करके तमाम चीज़ें बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी सिटीजनशिप को महफूज रखना है। क्योंकि अब अगर आपने उन्होंने आपकी सिटीजनशिप ले ली तो आपको किसी भी अदालत के अंदर अपील करने का हक नहीं दिया जाएगा। पहले ये 2 वजूहात थी जिनकी वजह से सिटीजनशिप ले ली जाती थी, उसमें 2 मजीद इजाफा कर दिया गया। और सबसे तहलका खेज खबर यह है कि भाई आपको वो अपील करने का हक नहीं देंगे। क्योंकि यार, बरतानिया की जो ये लेबर हुकूमत है ना, इन्होंने ये सोच लिया है कि हमने लीगल इमिग्रेशन को किसी हद तक रोक देना है मुकम्मल तौर पर। और बरतानिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने सिटीजनशिप हासिल कर ली है, जिनके लिए जो बाय बॉन्ड नहीं है, चले समझ में आता है, बाद में अगर आए हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करनी है। और जो बाय बॉन्ड ब्रिटिशर्स हैं, जिनके वालिदैन माइग्रेट कर आए थे, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करनी है। अब आप सुनिए जनाब, जो उन्होंने जवाब पैदा किया है ना, उन्होंने एक मिसाल दी है शमीमा बेगम की। आप सब जानते हैं ये ब्रिटिशर थी, ब्रिटिश नेशनल थी। उसके बाद ये चली जाती हैं सीरिया, या वहाँ जाती हैं, वहाँ जाके एक जहादी से गालिबन शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद ये वापस आती हैं तो इनकी सिटीजनशिप ले ली जाती है। ठीक है, ये लड़ने का फैसला करती हैं शमीमा बेगम। ये कहती हैं मैं अदालत में जाऊंगी और अपनी सिटीजनशिप के लिए बाकायदा तौर पर लड़ाई करूंगी। अभी मैं आपको एक एक करके तमाम स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन पहले जवाब सुन लीजिए जो उन्होंने वाइट पेपर के अंदर जारी किया। उन्होंने कहा कि जनाब 4 साल तक शमीमा बेगम अपनी नेशनलिटी के लिए लड़ती रहीं, बाकायदा अपील की, हर अदालत में गई, लेकिन हर अदालत की तरफ से उनको ये सुनने को मिला कि जनाब आपकी सिटीजनशिप खत्म की जाती है और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। बिलाखिर उनको फिर सीरिया डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने इसको जवाब बनाया। उन्होंने कहा कि जनाब आप बाहर जाएंगे, आप डिसऑनेस्टी करेंगे, आप दहशतगर्दी करेंगे। अब उसमें 2 चीज़ें और इन्होंने इंक्लूड की हैं, एक है मनशियात का कारोबार और इंसानी स्मगलिंग। उन्होंने कहा कि जनाब ये चीज़ें अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आपकी नेशनलिटी ख़त्म, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो है उसको जाके किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं कर सकेंगे। पहले पता है क्या था? पहले ये था कि अगर आप डिसऑनेस्टी करते हुए पकड़े गए, मतलब आपने ड्यूल नेशनलिटी रखी हुई है, बरतानिया की सिटीजनशिप हासिल की है, लेकिन कोई झूठ बोल के किया है। जैसे अक्सर लोग सियासी पनाह की दरख्वास्त दे देते हैं, उनको ख़तरा होता भी नहीं है, लेकिन वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दे देते हैं, वहाँ से उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब उन्होंने कहा कि भाई हमें अगर पता चला, अगर हमें अंदाज़ा हुआ कि आपने डिसऑनेस्टी की है, तो आपकी डिसऑनेस्टी की वजह से जो आपको सिटीजनशिप मिली है वो सबसे पहले आपसे वापस ले ली जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप बरतानिया के लिए ख़तरा तस्वुर किए जाते हैं, बरतानिया के किसी भी शहरी के लिए, बाय बॉन्ड ब्रिटिशर्स जो हैं उनके लिए अगर आप ख़तरा तस्वुर किए जाते हैं तो आपकी सिटीजनशिप वापस ले ली जाएगी। लेकिन उस वक्त आपके पास ये हक हासिल था कि आप जाके किसी न किसी तरीके से अदालत के अंदर अपने आप को मासूम साबित करें और आपके साथ जो ये हक तलफी हुई है, जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, उसका आप अजाला अदालत से ले सकें। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 चीज़ें मज़ीद ऐड की हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप मनशियात का कारोबार करते हुए पकड़े गए, मतलब आप मनशियात का कारोबार कर रहे हैं, पकड़े गए, अगर आप ब्रिटिशर हैं भाई, ख़त्म आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी, ख़त्म। और आपको सबसे बड़ी बात, आपको अपील का हक हासिल नहीं। फिर आप इंसानी स्मगलिंग, क्योंकि बेतहाशा लोग जो है ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूँ, जब भी मैं ये वीज़े के हवाले से, इंग्लैंड के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से या अमेरिका के हवाले से वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो मैं अपने व्यूवर्स को हमेशा ये बात कहता हूँ, देखें इंडिया की एक सोच है वहाँ के लोगों की, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से यूएसए में आके सेटल होना। उसके लिए वो लीगल इमिग्रेशन का भी रास्ता अपनाते हैं और कुछ लोग डंकी भी लगाते हैं।
آپ کو پتا ہوگا کہ بڑی تعداد میں بھارتیوں کو واپس بھارت بھیجا گیا جب سے نئی حکومت امریکہ کے اندر آئی ہے. آپ کو پتا ہے نا یہ بات. پاکستان کے جو لوگوں کی سوچ ہے وہ امریکہ کے بجائے یو کے کو پریفر کرتے ہیں. قریب بھی ہے, ان کو لگتا ہے کہ یو کے میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. یو کے کا جو موسم ہے, یو کے کی جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے غالباً شاید بہتر ہیں, اسی لیے وہ یو کے جانا پریفر کرتے ہیں, یو کے جانے کو پسند کرتے ہیں. تو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے. اور پچھلے سال یعنی سال 2024 کے اندر جو اعداد و شمار سامنے آئے, یہ میں آپ کو باقاعدہ طور پر اعداد و شمار جو آفیشیل اعداد و شمار ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پچھلے سال کوئی 84,000 کے قریب سیاسی پناہ کی درخواست دائر کی گئی. اس میں نمبر 1 کون پر ہے, کون سی قوم ہے؟ ہم پاکستانی ہیں بھائی. اس میں سے 10,500 اپلیکیشنز جو داری گئی تھیں اسائلم کے حوالے سے, سیاسی پناہ کے حوالے سے, وہ کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستانیوں نے داخل کی تھی. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, 84,000 میں سے 54% جو کہ یہ آدھے سے زیادہ ہوتا ہے, اس کو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا تھا. تو جناب اب جو ہے نا وہ برطانیہ کے اندر حالات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے ماضی میں ہوا کرتے تھے. اب جو نئی حکومت آئی ہے ان کا ایک ہی موٹو ہے, مطلب امیگریشن کی وہ ایک ایسی, مطلب آپ سمجھ لیں نا, ایک لہر چل پڑی ہے کہ بھائی لوگوں کو اللیگل امیگریشن تو کسی بھی ملک کے اندر الاؤ نہیں کی جاتی, لیگل امیگریشن کے لیے بھی آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو انگلش, ابھی میں آپ کو جو سٹیزن شپ ہے نا اس کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. ہر ایک کے فائدے ہیں, ہر ایک کے نقصان ہیں. آپ کی سٹیزن شپ کہاں فال کرتی ہے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. اس پر میں اگلی ویڈیو بناؤں گا, یہ بھی بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے. آج ہی بیٹھ کے میں پڑھ رہا تھا اس چیزوں پہ, انہوں نے باقاعدہ طور پر کیٹیگرائز کر دیا ہے 6 حصوں میں. اب جو حکومت آئی ہے انہوں نے یہ سوچ لیا بھائی لیگل امیگریشن کو آپ نے روکنا ہے ہر حال کے اندر, اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, جو پہلے سے موجود ہیں لوگ ان کو جیسے چھنی سے گزارتے ہیں نا, ریفائن کرتے ہیں کہ بھائی کون سے لوگ ہماری معیشت کے لیے کارآمد ہیں, بہتر ہیں, ان کو رکھیں گے, باقی لوگوں کو ہم ڈپورٹ کریں گے. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں برطانیہ کے اندر ڈپورٹیشن نہیں ہوتی, اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ برطانیہ سے ڈپورٹیشن نہیں کی جاتی ہے, لیکن بھائی برطانیہ کے اندر یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جو اب وائٹ پیپر کے تحت انہوں نے کر دیا. ابھی جو انہوں نے قوانین تھے نا, یہ ان کے گلے سڑے ایک زمانہ پرانے قوانین تھے, ان کو انہوں نے یکسر تبدیل کر دیا. یہ بھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا. آپ نے کبھی تصور کیا تھا آپ کے والدین جو 70-80 سال کے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ ان کو برطانیہ بلانا چاہتے ہیں, آپ برٹش نیشنل ہیں, اب ان کے لیے قانون بنا دیا کہ ان کو انگلش میں روانی آنی چاہیے, بولنے میں بھی اور سننے میں بھی. اب 70-75 سال کے آپ کے والدین ہوں, ساری زندگی انہوں نے اردو, پنجابی, سندھی, کوئی بھی زبان انہوں نے بولی ہو, اب وہ انگلش کیسے سیکھیں گے؟ آپ کا آپ کے اسپاؤس کی گریجویشن ہونا لازمی ہے, ورنہ اسپاؤس ویزا نہیں ملے گا آپ کو. کیا تصور کیا تھا آپ نے؟ یہ وہ چینجز ہیں جو انہوں نے لے کر آ گئے ہیں. تو اب وہ ڈپورٹیشن کی طرف بھی آئیں گے. اگر یہ خام خیالی ہے کہ ڈپورٹ نہیں کیا جاتا تھا, بالکل صحیح تھا کہ ڈپورٹ نہیں کیا جاتا تھا, لیکن اس وقت جو برطانیہ حکومت ہے نا وہ بھائی کچھ اور ہی موڈ میں لگ رہی ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.